4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 요한복음 4장 24절. John chapter 4 verse 24. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 요한복음 4장 24절. 하나님은 영이심으로 그분께 예배하는 자들은 영과 진리로 예배해야 한다. 하나님은 영, 이시니 그분께 경배하는 자들이 반드시 영과 진리로 그분께 경배할지니라 하시니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. John chapter 4 verse 24. God, as a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. God is the Spirit, and they who worship him must worship him in spirit and truth. God is the Spirit, and they that worship him must worship in spirit and truth. 约翰福音4:24。神是个灵，或5个字，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。神是个灵，或5个字，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。神是个灵，所以敬拜他的必须用心灵和真理敬拜他。神是个灵，所以敬拜他的必须用心灵和真理敬拜他。天主是神，朝拜他的人应当以心神以真理去朝拜他。Johannes 4:24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. ヨハネ4時24分。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。神は霊である。だから、神を礼拝する者は、霊と真理をもって礼拝しなければならない。Ιωάννης 4:24. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκύνην. John 4:24. Spiritus est Deus et eos qui adorant eum in spiritu et veritate oportet adorare. יוחנן 24. האלוהים רוח הוא והמשתחווים לא צריכים להשתחוות ברוח ובאמתה. האלוהים רוח הוא והמשתחווים לא צריכים להשתחות ברוח ובאמתה. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Juan 4:24 de la madrugada. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jean 4:24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Juan capítulo 4 versículo 24.
Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. ยอห์น4:24 นาทีพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง Johannes 4:24 Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Johannes 4:24 God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Johannes 4:24 Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sandhed. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. João 4:24 da manhã. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Yuhanna 4:24 Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Jono 4:24 Dievas yra dvasia ir jį garbinantis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Johnny Carter, Njezete Carter. Perëndia është frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. János 4:24 Az Isten lélek, és akik ott imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें. Jóhannes 24:4 Guð er andi, og þeir sem tilbiðja hann, eiga að tilbiðja í anda og sannleika. یوحنا ساعت 4:24 خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. Yolena itaselimani ဖျားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်အင်းသစ္စာနှင့်လျှင်ကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ Jokána 4:24 Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti.